News 18 ground reporters में तो खैर मकदम बशतूर में वहाँ जावे बट नाज़िन इस तरह आज काट agriculture बेतमिक allied sectors हैं अगर इस गांधरबल इस काट करो जिले गांधरबल में चाह किसी राबोदिया यूं ज़राए माश agriculture पक्ष बे अनेक allied sectors हैं तो आज जिले में चिकन इस government में के schemes for करने यत्न कि टीम स्कीम प्रॉफिटेबल स्कीम यथ मज फार्मर्स एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर या एपीकल्चर तो यह इनकम डबल करने की कोशिश कर तो आज करो कत मशरूमस में तब बदबू दिन वो मशरूम यह नायाब चीज मगर वनकस अगर मार्केटस में वुचान बरमार मशरूम तो गवर्नमेंटन स्कीम कर फ्लोट कर सू वजह करो कत मशरूम डेवलपमेंट ऑफिसर जहूर सब वस तुम खैर मकदम तुम वन तो मशरूमस नायाब चीज गड़ बिल्कुल वनकस अगर वो मार्केटस में बरमार अमिच तो अत मशरूमस मुतलिक वन तो मशरूम गो हेल्थ बेनिफिट्स अमिक क्या मशरूम एंटी कैंसर दोम ब्रेन डेवलपमेंटस मज दिवान एंड इट इज हैविंग द लो फाइबर एंड अम सो कोलेस्ट्रॉल ते गसान कहीं मल्टी वाइटामिन एंड मल्टी मिनरल्स गो जंगलन मज या कुछ जाए डीएम वीएम तक पाने मशरूम्स ग्रो गसान वन वन फार्मर वन योर कि तुम कित करो मशरूम गो ये मज योर कंपोस्ट दिवान तथ मज दिवान स्पान ब्योर अत मज त्रा मशरूम्स खसान तो वनस चलान गांधरबलस मज 15 यूनिट्स चलान 15 यूनिट ये मज कैपेक्स मज 10 यूनिट चलान एंड 5 यूनिट एंड 10 चलान एपीडीपीएस मज बैग दिवान यूनिट दिवान सब्सिडी दिवान 15,000 अकिस फार्मरस योर तथ मज पानस पे क्या चीज अरेंजमेंट कर ये मज गैस बुकर पे जरूरत ये मज नैपसैक स्प्रे पे जरूरत ये स्प्रे कर ये मज टबच जरूरत पे यथ मज यह रूम टेम्परेचर पे मेंटेन कर या अत पे हाइग्रोमीटर दिन युत ह्यूमिडिटी ती मेंटेन करान युत टेम्परेचर ती मेंटेन करान बैग दिवान 2 पे 2.5 किलो तान अमिस यह अत प्रोडक्शन 1 किलो गसान मार्केटस में 200 रुपये इथे पे 100 बैग्स कूता दिवान अम सो असल रेवन्यू गसान जनरेट यह फार्मरस यानी कि सह पन लाइवलीहुड असल पे जनरेट कर ये पे बैग्स दिवान अत लगान 30 पे 35 दह तैयार गस मशरूमस गोडन मशरूम दिवान अत मज गोडन पे माइसिलियम रन अत मज गसान माइसिलियम रन गसन खतर लगान कम से कम 20 to 15 दह तम पे माइसिलियम यु रन गो तम पे केसिंग कर केसिंग तोर दिवान फार्मरन यम पे खरी तुम बैग सन पॉलिथीन बैग्स ये कंपोस्ट से त्रावान सोर दिवान कंपोस्ट स्पान तोर दिवान केसिंग तोर दिवान खाली पे टेक केयर कर हाइजीनिक रूम आन अनहाइजीनिक आन क्या अत ग योर निब्रिम डिजीज गसन क्या डिजीज हेकान डिजीज हेकान ज्यादा पानस असर कि ग्रीन मोल्ड वनान मगर सह तेल डेवलप गसान ग्रीन मोल्ड ये अनहाइजीनिक कमर अगर हाइजीनिक कमर तेल तमिक ज्यादा असरात हेकान गसित क्या तो बे पे केमिकल फार्मुलिन पे अन ये मज कोको पीट त्रावान केसिंग खतर लगान ये केसिंग गसान केसिंग पे गसान यह 10 या 8 to 10 दह लगान पे यह मशरूम तैयार गसान पिन फार्मेशन गसान मगर पिन फार्मेशन ब्रो टेम्परेचर मेंटेन पे कर 24 पे 25 डिग्री तम पे टेम्परेचर मेंटेन कर बे कमर आन डार्क यानी कि तक लाइट वाइट अचन कहें क्या वन तो अल्लाह ताला निजाम यम सात मशरूम नेरान या यम सात ग्रोथ गसान यम सात माइसिलियम रन गसान यह मंद शरत अगर गाश वाश पे या कह लाइट पे तवे पे डार्क रूमस मज कम्प्लीटली गि डार्क रूम आसन वनस माइसिलियम रन गसान अत करान यम सात केसिंग कर पे बे इथे पे टेम्परेचर मेंटेन कर वो पे पे सुबह पे शाम तान 1-2 लट स्प्रे कर तम पे यम पिन हेड्स नेरान पे पे वेंटिलेशन दिन 1 to 2 घंटे पे दोस वेंटिलेशन दिन गसान जमींदार क्रॉप तैयार पे बैग दिवान 2 पे 2.5 किलो तान क्रॉप इथे पे 7 बैग दिवान अगर 7 बैग जमींदार दिवान थो 2 किलो थो यह एवरेज 7 बैग दिवान 200 किलो 200 किलो गई किलो गसान 200 रुपये यम सात पे दिवान
15 तोन मज वो तुम कोता पोस इज इकोनॉमिक डेवलप बेसिक क्राइटेरिया क्या गई अगर तुम स्कीम फराहम करान अमिस क्या बेसिक क्राइटेरिया जमीन कहन जमीन कहन चीज जरूरत अमिस गई खाली कमरा अगर मकान अमिस गई कमरा सह गई हाइजीनिक कमरा यानी कि तथ मज गई सह ोट वोट वगैरह कह अमिस खाली कमर जरूरत अमिस कुन जमीन जरूरत अमे खुद जमीन क्राइटेरिया कह अमे खुद अमिस कमरहन जरूरत अगर अमिस नबर कन कमरा मगर सह गई थोड़ा तथ मज गई हीट वीट आसन क्या हीट जरूरी पेवान दिन क्या 24 to 25 डिग्री टेम्परेचर पेवान जरूरी मेंटेन कर ह्यूमिडिटी पेवान 80% पेवान ह्यूमिडिटी मेंटेन कर रूमस लिमिटेड कल्टिवेशन अनलिमिटेड यूता 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 वेस कर गो दिवान योर यूनिट दिवान या एट द मोस्ट दिमो 2 यूनिट बाकी अगर पे फार्मर पान वेस कर सह प्राइवेटस मज कर पे पान कम्पोस्ट वम्पोस्ट अनित सह पान यूनिट बढ़ तथ मज एग्रीकल्चर अमिस मदद कर जानकारी मशरूमस मुतलिक मशरूमस में कम कम फायदे मेडिसिन इस्तेमाल कर मेन चीज सह फार्मरस इनकम अमे इनकम बढ़ तमिस प्रॉफिटेबल बिजनेस अमे कर तुम पज अगर ख्वाहिश कि बह कर कल्टिवेशन मशरूम तुम पज मुतलका अफसरस नश डिपार्टमेंट इन कर तुम मदद दपान तुम सब्सिडी क्या कित पे कर जावेद भट्ट News18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचलस मज तुहद खैर मकदम बहुत मुनीर हुसैन हुर्रा आज करो कत एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ये पे कार हमिस मज आज मौजूद ये मे पत्कन तुम वुचान यह हाईटेक पॉलीग्रीन हाउसेस बनत यानी इस कार होम अंद पत इलाक तिमन खतर बाज़ाब्त ये पॉलीग्रीन हाउस इन मज मुख्तलिफ सब्जी तिम वपदावन यानी तिहुंद ब्योल तम पे मुख्तलिफ फार्मर्स इलाकस मज तिमन अकिस मखसूस रेटस पे यानी कम रेटस मज तिमन फराहम कर तो तम पे तिम पैदावार तमिश ग तिमन दोगन तो चोगन पैदावार पन्निस जमीनस मज वपदायित इमो कुलियों यानी सत हासिल गसान तो ये तुम वुचान गोडनेथी करो किन ये अफसरान महकम इन करो कत तुम वो गो पन तारुफ मे नाव तारिक अहमद शेख बस एग्रीकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर जोन कार तारिक साहब ये जमीन बनत तो कचन किलो इन कनालन पे तो क्या क्या तुम वपदावान यम किसान सान फार्मरन सान फायदे वातान तफसीलन वन गोडनेथी वन बह तुह कि ये लैंड अगर लैंड कत करो ये तकरीबन 25 to 30 कनाल लैंड टोटल तो ये मखसूस कर इंटेंसिव फार्मिंग ये इंटेंसिव फार्मिंग मतलब गो ये हाईटेक ग्रीन हाउस 4 लगित बिल्कुल मॉडर्न टाइप ग्रीन हाउस बनात ये इंटेंसिव फार्मिंग मतलब गो कि ये कर सीडलिंग तैयार कर सीडलिंग ब्योल सह नबर पे डिपार्टमेंट कर फराहम सह सीड चंडीगढ़ पे हैदराबाद पे दिल्ली पे सह बिल्कुल या ICR पे तथ जर्मिनेशन रेट 98%, प्यूरिटी 99.9% तो बेस सह हाइब्रिड मतलब तथ मज कि अगर तमिच सीडलिंग लागो टमाटर कुल लागो तमिच पैदावार कम से कम 8 to 10 किलो कन्वेंशनल टमाटर सह 1 किलो कम से कम यह तकरीबन 10 किलो इथे कन बे बाकी सीडलिंग सपोज टमाटर वांगन या अल या गंड फुल गोभी बंद गोभी कर टाइम टू टाइम ये ऑलवेज फार्मन खतर रेडी तो बे मार्च पे सन सीडलिंग शुरू कर फरवरी मज कर स्टार्ट ये सोइंग सीड सोइंग पे 15 मार्च पे कर स्टार्ट सेल डिफरेंट सीड फार्मर तिहद रेस्पॉन्स क्या रोजान ये तिमन कित पे तुम पे फराहम कर ये एरिया एरिया मेनली मतलब ये पैडी एरिया ज्यादा दानी एरिया ये ज्यादा वन अन पे सीडलिंग ये फार्मर गम मतलब दूर पेवान गन सीड अनान इन गैर मेरी सीड मिलान बाजारस मज गैर मेरी सीडलिंग मिलान तमिक मतलब यह कि तम नतीज ना कि इन प्रोडक्शन बराबर कह वन ये सात सोन सीडलिंग यह बिल्कुल मतलब यप सारी कैचमेंट एरिया वनकस ये क्वालिटी सीडलिंग मिलान अमुक मतलब अमुक रिजल्ट कि मिलान अत प्रोडक्शन तकरीबन 5 to 6 times मोर
اَمہِ سۭتۍ گٔے فارمر گٔے واریاہ ییٚتہِ یَتھ منٛز مطلب آے أویَر گٔے فارمر آیہِ یِم چھِ یِوان اَسہِ مطلب اَسہِ ٲس پَرُس گۄڈٕنِکٮ۪ن ؤرۍ یَن ٲس اَسہِ سیٖڈلِنٛگ پٮ۪وان اَسہِ گام پَتہٕ گام یورَے کٕننہِ نِنۍ مگر وٕنکٮ۪س چھِ یہِ کَنڈِشَن کہِ اَسہِ چھِ ہاے ٹٮ۪ک وٕنہِ ریڈی آسان گژھنٕے تَتھ سیل آسان گٲنٛٹَس منٛز چھِ سیل آسان تَتھ گٔمٕژ. یِتھ پٲٹھۍ کینٛہہ لوٗکھ چھِ اَتھ پٮ۪ٹھ پَنُن روزگار پَنٕنۍ سیٹ اَپٕس ہٮ۪کان تیار کٔرِتھ. بِلکُل اگر کٲنٛسہِ زٔمیٖنَس مطلب 2 کنال چھِ 3 کنال 4 کنال 5 کنال چھُ واریاہو زٔمیٖندارو کوٚر پَنُن سُہ چینٛج پَنُن مطلب سُہ مایِنٛڈ سیٹٕے گوٚو تِہُنٛد چینٛج کیٛازِ سیٖڈلِنٛگ یُس یہِ فصٕل چھُ یہِ ہٮ۪کو أسۍ ؤریَس منٛز 3 سیٖڈلِنٛگ تہِ یوٗز کٔرِتھ مطلب گوٚو زٔمیٖندارَس ہیٚکہِ 3 لَٹہِ ہیٚکہِ 4 لَٹہِ ہیٚکہِ زٔمیٖن منٛز پیداوار کٔڑِتھ بیٚیہِ کَم زٔمیٖن منٛز زیادٕ پیداوار. اَتھ چھُ بَس یہِ چھُ گورمٮ۪نٛٹ آف اِنڈیہُک تہِ اَکھ نعرٕ اکھ مور کرٛاپ پٔر ڈرٛاپ تہٕ اَمیُک مطلب چھُ یہِ کہِ مطلب کَم زٔمیٖن منٛز گژھِ زیادٕ پیداوار نیرُن تہٕ صرف چھُ مُدا تہٕ مقصد یی اَمے موٗجوٗب چھِ آمٕتۍ یِم ہاے ٹٮ۪ک گرٛیٖن ہاوُس لاگنہٕ ییٚتہِ یِہُنٛد یُس یہِ بیول چھُ آسان یہِ چھُ آسان واریاہ کاسٹلی بیول بیٚیہِ چھِ أسۍ آسان بِلکُل یہِ چھِ 100% آرگینِک آسان. اَمیُک چھُ آسان مطلب اَمیُک نٔتیٖجہٕ چھُ نیران یہِ کہِ کَم اگر مطلب أکِس کنالَس اوٚتام نیرِ زٔمیٖندارَس 10 ساسَن سیٖڈلِنٛگ یہِ سبزی وۄنۍ نیرٮ۪س 30 ساسَن وۄنۍ نیرٮ۪س 40 ساسَن. اَمہِ سۭتۍ گٔے زٔمیٖندارَن ہٕنٛز معٲشی حالت چھِ گژھان گٔے بہتر تہٕ فٔردَر چھِ ییٚمہِ پَتہٕ تہِ مطلب ییٚمہِ پَتہٕ چھِ بیٚیہِ اَسہِ مطلب بیٚیہِ تہِ یِم گرٛیٖن ہاوُس دِتۍ اَسہِ مطلب پرٛایویٹَس منٛز تہِ دِتۍ اَسہِ گرٛیٖن ہاوُس دِتۍ اَسہِ گورمٮ۪نٛٹنٕے مگر وۄنۍ چھِ أسۍ فارمَر کَران ریڈی اِنڈِوِجؤلی کہِ تِم گژھن پنٛنہِ لیولہِ پٮ۪ٹھ کَرٕنۍ تِم سیٖڈلِنٛگٕس ریڈی. یَتَس چھِ اَسہِ سۭتۍ کِسان کینٛہہ تہِ یِمَن سۭتۍ تہِ کَرو ؤنِو حظ کوتاہ فٲیدٕ چھُ میلان تۄہہِ ییٚتہِ تُہۍ چھِو وٕنکٮ۪س آمٕتۍ سبزی ہٮ۪تھ اَتھَس منٛز تہٕ کوتاہ فٲیدٕ میلان چھُ ییٚتہِ تۄہہِ ییٚتہِ کارہامہِ یُس یہِ پالی گرٛیٖن ییٚتہِ حٲصِل کَرنَس منٛز. السلام علیکُم بہٕ چھُس مُدثر بیٖر بہٕ چھُس لوکَل باشنٛدٕ اکھ اَسہِ آو واریاہ وقتاً فوقتاً ییٚمہِ سۭتۍ فٲیدٕ اِوٕن کہِ اَمہِ برونٛٹھ اوس اَسہِ پٮ۪وان پانہٕ گرِ بیول وۄپداوُن پَتہٕ اوس نہٕ سُہ وقتَس پٮ۪ٹھ اَسہِ تیار گژھان کہِ اَسہِ اوس کہِ زٔمیٖن تہِ روزان آوریٛارَس منٛز. اَسہِ چھُ وٕنکٮ۪نَس آسان لگ بگ رٮ۪تَس منٛز 2 لَٹہِ 3 لَٹٮ۪ن چھِ أسۍ ہٮ۪کان یہِ سبزی وۄپدٲیِتھ کہِ اَسہِ مِلیو واریاہ فٲیدٕ ییٚمہِ ہاے ٹٮ۪ک سۭتۍ کہِ اَمہِ سۭتۍ مِلیو اَسہِ واریاہ زیادٕ فٲیدٕ. اَسہِ چھُ وقتَس منٛز آسان أسۍ چھِ ؤریَس منٛز ہٮ۪کان کہِ کَم 3 لَٹٮ۪ن وۄپدٲیِتھ یہِ بِلکُل. اَسہِ چھُ مطلب مۄنٛجہِ ہاکھ چھُ آسان مَرژانٛگَن کُلۍ چھِ آسان پھُل گوبی چھُ کیپسِکَم چھُ واریاہ کینٛہہ یِم کہِ لیوٮ۪نڈَر تہِ چھِ أسۍ یَپٲرۍ تیار اَسہِ آو واریاہ زیادٕ فٲیدٕ اِوٕن کہِ اگر کانٛہہ بے روزگار اِنسان آسہِ کہِ یِم چھِ اَسہِ گایِڈ تہِ کَران کہِ کِتھ پٲٹھۍ گژھِ ہیٚکِو تُہۍ پَنُن روزگار حٲصِل کٔرِتھ. یِم چھِ اَسہِ اَصٕل پٲٹھۍ کَران گایڈَنٕس کہِ گَرٕ یِوان کِتھ پٲٹھۍ کُس چیٖز کِتھ پٲٹھۍ چھُ وۄپداوُن اَسہِ آو ییٚمہِ سۭتۍ فٲیدَے أسۍ چھِ شُکُر گُزار ییٚمہِ محکمٕکۍ. یَتھ چھُ اَسہِ بیٛاکھ تہِ ؤنۍتو تُہۍ کوتاہ فٲیدٕ میلان چھُ تۄہہِ 100% حظ برابر. یِم چھا گرٕ یِوان تۄہہِ پَتہٕ گایڈَنٕس کَران بے شک گرٕ حظ یِوان سیٖڈلِنٛگ ٲسۍ برونٛہہ گرَن ییٚتہِ پٮ۪ٹھ وۄنۍ یہِ آب گوٚو أسۍ چھِ پانَے وۄنۍ یوٗرۍ یِوان برٛونٛہِم کَتھ کَرو پَتہٕ ٲسۍ أسۍ گرَن منٛزٕے وۄپداوان بیول وَوان تہٕ ییٚمہِ سۭتۍ کوتاہ فٲیدٕ میلان چھُ تِکیٛازِ یِم چھِ وَنان یَتھ ہسا چھُ دۄگنہٕ میلان صُبحَس پیداوار اَسہِ. اَگر چھُ اَکھ چیٖز یہِ چھُ 100% ہایبرٛڈ یِوان یِتھَے کٔنۍ ؤنِو طاریق صٲبَن دوٚپُن اَتھ چھِ کِلوَس نیران 10 کِلوٗ مےٚ باسان سانہِ حِسابہٕ چھِ 15 کِلوٗ نیران. اگر أسۍ لوکَل اَنو تَتھ چھِ 2 کِلوٗ نیران ییٚتہِ نیران حضرت 15 کِلوٗ أکِس کُلِس. ناظریٖن تۄہہِ بوٗزوٗ یِتھ پٲٹھۍ زَن ییٚتہِ مُتعلِق افسران یِم ٲسۍ یِہُنٛد تہِ ٲسِو تُہۍ بوزان تہٕ یِم ییٚتہِ مُقٲمی یِم فارمٲرٕس چھِ یِہُنٛد تہِ ٲسِو بوزان یِمن کوتاہ فٲیدٕ میلان چھُ یعنی اگر یِم فصٕل ییٚتیُک نِوان چھِ یِمن چھُ تَتھ دۄگنہٕ تہٕ ژۄگنہٕ تہٕ ہَتھ یعنی 10 گۄنہٕ تہِ چھُ یِمن تَتھ منٛز پیداوار زیادٕ کھۄتہٕ زیادٕ میلان. یعنی وٕنکٮ۪س ییٚلہِ تُہۍ وٕچھان چھِ أسۍ ہایبرٛیٖڈ پرٛوڈَکشَن یِتھ پٲٹھۍ یِوان کَرنہٕ چھِ تَمہِ سۭتۍ چھُ یِم تہِ کِسان چھِ تِم چھِ وٕنکٮ۪س پَنٕنۍ سیٹ اَپٕس تہِ تیار کَران تہٕ تِم چھِ تَمہِ ساتہٕ روزگارٕکۍ وسٲیِل تہِ چھِ تِمن یعنی باور گژھان تَمہِ ساتہٕ چھِ ہٮ۪کان تِم دوٚیمٮ۪ن تہِ روزگار تَتہِ فراہم کٔرِتھ. تہٕ أسۍ کَرو اُمید یِتھ پٲٹھۍ یِم ییٚتہِ یِم ہایبرٛیٖڈ یِم کُلۍ وۄپداونہٕ یِوان چھِ یِتھَے پٲٹھۍ یِم تہِ کِسان چھِ یا بے روزگار نوجوان چھِ تِم تہِ ہٮ۪کَن پنٛنِس زٔمیٖنَس پٮ۪ٹھ یِتھَے پٲٹھۍ پَنٕنۍ سیٹ اَپ تیار کٔرِتھ تہٕ تِم ہٮ۪کَن پَنٕنۍ روزگار حٲصِل کٔرِتھ تہٕ دوٚیمٮ۪ن تہِ ہٮ۪کَن تِم روزگارٕکۍ وسیٖلہٕ یعنی تِم ذٔریعہٕ بَنٲیِتھ. دِیِو بیٚکِس أکِس شُمارَس تام اِجازت. آداب. News 18 کشمیٖرَس منٛز چھُ تُہُنٛد خٲر مقدم بہٕ چھُس رٔیٖس ماگرے آز چھِ أسۍ اَمہِ مقام مارکیٹ کَتھ کَرو کہِ یِتھ کٔنۍ زَن أسۍ وٕچھان کہِ اٮ۪نوارمٮ۪نٛٹ ڈے سیلِبریٹ کَرنہٕ تہٕ وٕنکٮ۪نَس چھِ کوٗشِش کہِ اٮ۪نوارمٮ۪نٛٹ صاف تھاونہٕ خٲطرٕ چھِ وٕنکٮ۪ن یِوان پالِتھیٖن یُس چھُ سُہ چھِ یِوان وٕنکٮ۪نَس ہٹاونہٕ تَتھ چھِ یِوان وٕنکٮ۪نَس کَم تَمیُک یوٗزیج کَرنہٕ تاکہِ اٮ۪نوارمٮ۪نٛٹ ہیٚکہِ بٔچِتھ. کینٛہہ بَچہِ چھِ آمٕتۍ یِم چھِ وٕنکٮ۪نَس مارکیٹَن پھیران تہٕ یِم چھِ لگان وَنان کہِ اٮ۪نوارمٮ۪نٛٹ کِتھ کٔنۍ ہٮ۪کو أسۍ بَچٲیِتھ تہٕ پٕلاسٹِک یُس یہِ پالِتھیٖن چھُ یہِ کِتھ کٔنۍ ہٮ۪کو أسۍ اَمیُک یوٗزیج کِتھ کٔنۍ ہٮ۪کو أسۍ کَم کٔرِتھ. یِمنٕے نِش کَرو زاننٕچ کوٗشِش کہِ اَتھ پٔتۍ کِنۍ کیٛاہ چھُ ایم یِہُنٛد یِتھ کٔنۍ پھیرنُک. ہاں جی السلام علیکم. بہٕ چھَس ڈاکٹر شوکت آرا ایچ او ڈی ایٚنوِرانمٮ۪نٹَل ساینسٕز شیر کشمیٖر یونیورسٹی آف ایٚگرِکَلچر ساینسٕز اینڈ ٹیکنالوجی. خٲطرٕ کیٛاہ چھُ کَرُن اَسہِ سُہ وَرتاوان چھُنہٕ کٕہٕنۍ تہِ نہٕ پرٛٮ۪کٹِکٔلی چھُنہٕ سُہ اٮ۪ڈاپٹ کَران کٕہٕنۍ تہِ نہٕ. اَسہِ سانہِ یونیورسٹی کوٚر یہِ آزٕ ییٚمہِ اَکہِ پرٛوگرامُک سانٛز یِتھ کٔنۍ کہِ یُس تہِ زَنہٕ مارکیٹَس منٛز یُس پالِتھیٖن یوٗز گژھان چھُ سون مُدا تہٕ مقصد چھُ سُہ سُہ کَنٹرول کَرُن تَمیُک یوٗٹِلایزیشن یۄس چھِ سۄ کَم کَرٕنۍ.
لہٰذا کر اَسہِ اکھ ڈرٛایو یَتھ ڈرٛایوِ منٛز کیٛاہ چھِ أسۍ کَران اَسہِ چھِ بنٲومٕتۍ حظ جوٗٹ بیگٕس یِم زَن بایوڈِگریڈیبٕل بیگٕس چھِ یُس تہِ کانٛہہ أسۍ وٕچھان چھِ مارکیٹَس منٛز پالِتھیٖن بیگ یوٗز کَران أسۍ چھِ تِمَن نِش پالِتھیٖن نِوان تہٕ تِمَن چھِ أسۍ دِوان جوٗٹ بیگ تاکہِ تِم کَرَن سُے چاہے تِمَن کیٛاہ تہِ آسٮ۪کھ مارکیٹ منٛز اوٚنمُت تاکہِ تِم کَرَن سُہ اِستعمال یَتھ اَمیُک مُدا تہٕ مقصد کیٛاہ چھُ مُدا تہٕ مقصد چھُ یِہوٚے یوت اَتھ منٛز چھُنہٕ کانٛہہ شک کہِ پالِتھیٖن یُس زَن چھُ خاص کر پالِتھیٖن بیگ پلاسٹِک ہٮ۪تھ سۭتۍ یہِ چھِ أسۍ اِستعمال کَران اِستعمالَس منٛز چھُ یہِ واریاہ آسان أسۍ چھِ ہٮ۪کان کُن تہِ آسہِ اَسہِ گژھُن چاہے بَڑِ کھۄتہٕ بوٚڑ گۄبہِ کھۄتہٕ گوٚب چیٖز آسہِ سُہ چھِ أسۍ پالِتھیٖنَس منٛز تُلان تہٕ پَکناوان کیرِنٛگ یۄس سہوٗلیت چھِ پَکناونٕچ سہوٗلیت چھِ تَمہِ خٲطرٕ چھُ ٹھیٖک مگر بیٛاکھ ییٚلہِ اَمیُک پہلوٗ أسۍ وٕچھان چھِ وِد دَ پیسیج آف ٹایم کیٛاہ چھُ گژھان یُس زَن یہِ پالِتھیٖن آسان چھُ یا پلاسٹِک آسان چھُ اَمہِ منٛز چھِ لۄکٕٹۍ زَرٕ نیران اَتھ چھےٚ وِدرِنٛگ گژھان چاہے گرم سۭتۍ یا زیادٕ ٹھنٛڈی آسان چھُ اَمِکۍ چھِ لۄکٕٹۍ لۄکٕٹۍ زَرٕ نیران اَمہِ منٛزٕ تہٕ تِم چھِ سٲنِس ماحولَس منٛز گژھان اَکہِ نَتہٕ بیٚیہِ رٔنٛگۍ چھِ تِم آبَس منٛز واتان یا کُنہِ بیٚیہِ ذٔریعہٕ یا اگر أسۍ پلاسٹِکُک بانہٕ اِستعمال کَرو تَتھ منٛز تہِ چھُ چاہے گرم ترٛاوو تَتھ منٛز سرٕد ترٛاوو تَتھ منٛز تَمہِ منٛز تہِ چھُ پلاسٹِکٕکۍ زَرٕ نیران یِمن زَن أسۍ مایکرو پلاسٹِکٕس وَنان چھِ قۄدرٔتی چھِ تِم سٲنِس جِسمَس منٛز واتان تہٕ ییٚمیُک ناکارٕ اَثر سٲنِس جِسمَس پٮ۪ٹھ چھُ پیٚوان یہِ چھُ وٕچھنہٕ آمُت کہِ یُس زَن وٕنکیٚنَس واریاہَن جایَن چھُ آمُت یہِ وٕچھنہٕ کہِ اِوٕن ماجہِ ہُنٛد دۄد یُس آسان چھُ تَتھ منٛز تہِ چھُ مایکرو پلاسٹِکٕس حظ وٕچھنہٕ آمٕتۍ ایز پر رِپوٹٕس یِتھَے کٔنۍ چھِ باقٕے باقٕے چیٖز اِوٕن کینٛہہ چیٖز چھِ حظ اَڑٮ۪ن جایَن چھُ یہِ تہِ وٕچھنہٕ آمُت کہِ یُس زَن ژوٗنٛٹھ چھُ ژوٗنٛٹھِس اگرے أسۍ اَصٕل پٲٹھۍ ٹھیٖک پٲٹھۍ پَکناوو تَتھ منٛز تہِ چھُ آمُت وٕچھنہٕ کینٛژھن جایَن کہِ مایکرو پلاسٹِکٕس چھِ توٚتام شُکُر الحمدُاللہ ییٚمہِ سۭتۍ اَسہِ کَتھ کٔر حظ ساروِیو کوٚرُکھ کاپریٹ اَصٕل پٲٹھۍ بٔلکہِ یَتھ مارکیٹَس منٛز یِنہٕ برونٛٹھ کٔر اَسہِ حظ ییٚمہِ یُس زَن أزِچ یہِ اَسہِ مُہِم چھِ اَمیُک اَکھ ایپِسوڈ اوس یہِ کہِ اَسہِ کٔر حظ ڈَلَس منٛز گۄڈنٮ۪تھٕے کوٚر اَسہِ یہِ سٹاٹ تَتہِ کوٚر اَسہِ یُس زَن ژھۄٹھ پالِتھیٖن پلاسٹِک اوس کینٛہہ تہِ اوس سُہ کوٚر اَسہِ سانیو سٹوٗڈَنٹو زرعی یوٗنیورسٹی ہِنٛدیو سٹوٗڈَنٹو خاص کر یِم زَن شعبے ماحولیاتَس سۭتۍ تعلُق چھِ تھاوان تِمو کوٚرُکھ سُہ کَلٮ۪کٹ اَتہِ حظ تہٕ توپَتہٕ نیوٗ سُہ اَسہِ سُہ کوٚر اَسہِ ڈِسپوز آف ٹھیٖک پٲٹھۍ صرف یِہوٚے مُدا ذہنَس منٛز تھٲوِتھ کہِ یِم زَن عام لُکھ چھِ تِمن تانۍ واتہِ یہِ شیٚچھ کہِ اَسہِ نَسا پَزِ نہٕ یہِ یوٗز کَرُن کیٛاہ چھُ تۄہہِ باسان یُس یہِ آیڈیا کیٛاہ چھُ یَتھ پٔتۍ کِنۍ یِتھ کٔنۍ یہِ ڈرٛایو چلاونَس یِتھ کٔنۍ یِم بیگ لُکَن دِنَس اَسہِ پَزِ پَنُن ماحول یُس زَن چھُ یہِ پَزِ اَسہِ صاف تھاوُن تِکیٛازِ أسۍ چھِ وٕنکیٚس آز یہِ اٮ۪نوارمٮ۪نٛٹ ڈے مَناوان وٲرلڈ اٮ۪نوارمٮ۪نٛٹ ڈے اَتھ منٛز چھِ أسۍ یہِ مین یُس زَن اَمیُک تھیٖم چھُ بیٖٹ دَ پلاسٹِک پوٚلوٗشَن اَمیُک مطلب چھُ یہِ کہِ اَسہِ پَزِ زیادٕ کھۄتہٕ زیادٕ پلاسٹِکُک یوٗز گژھِ نہٕ اَسہِ تیوٗتاہ کَرُن کینٛہہ اَسہِ پَزِ اَمہِ نِش کہِ جوٗٹ بیگٕز چھِ یِم زَن اَسہِ واریاہَن لُکَن اَسہِ جوٗٹ بیگٕز بٲگرٲے ییٚتہِ مارکیٹَس منٛز تاکہِ لُکھ گژھن اٮ۪وِیَر اَمہِ نِش کہِ جوٗٹ بیگزَن یِمَن اِمپاٹَنٕس کیٛاہ چھِ اَمہِ سۭتۍ چھُنہٕ اَسہِ یُس زَن یہِ ماحول چھُ اَتھ پٮ۪ٹھ چھُ کَم کھۄتہٕ کَم اَثر پٮ۪وان اگر أسۍ پلاسٹِک اَمہِ نصب یوٗز کَرو تَمہِ سۭتۍ چھُ سون ماحول تہِ خراب گژھان اِن دَ اینٛڈ یُس زَن یہِ اَمیُک یہِ اِفٮ۪کٹ چھُ آسان سُہ چھُ واریاہ مُضِر آسان ہر أکِس زوٗ زٲژ خٲطرٕ چھُ یہِ مُضِر یہِ پلاسٹِک چاہے سُہ اِنسان ٲسِنۍ چاہے سُہ بدل کانٛہہ زوٗ زٲژ ٲسِنۍ تَمہِ خٲطرٕ تہِ چھُ یہِ مُضِر یہِ پلاسٹِک اِسلیے اَسہِ پَزِ اَمیُک کَم کھۄتہٕ کَم یوٗز کَرُن یہِ چھُ واریاہ اِمپاٹَنٛٹ ایٚکچُؤلی اگر أسۍ وٕچھان چھِ یِم چھِ سون سویِل سورُے کَوَر کَران تہٕ پلانٹَن ہٕنٛدۍ چھِنہٕ دِوان کھَسنہٕ یا باقی جو بھی وائلڈ لائف ہیں یا جتنے بھی لیونگ آرگینزمس ہیں یہاں ان سب پہ اثر پڑتا ہے ایکچولی یہ جو مائکرو پلاسٹک ہیں اٹ افیکٹ یہ ہمارے ہارمونز پہ اثر کرتے ہیں جس کی ایون وجہ سے ایون فرٹیلٹی بھی کم ہو جاتی ہے یِہُنٛد وَنُن تہِ چھُ یی کہِ اَمہِ سۭتۍ یُس اٮ۪نوارمٮ۪نٛٹ چھُ اَمہِ سۭتۍ چھُ واریاہ زَخ واتان تہٕ یُس یہِ پالِتھیٖن بیگ چھُ یِمو سۭتۍ چھُ واریاہ مُضِر اثرات وجہ چھُ کہِ یِم چھِ وٕنکیٚنَس وَنان کہِ یُس یہِ جوٗٹ بیگ یِمن اَتھَس کیٚتھ چھِ یِم چھِ لُکَن پالِتھیٖن اَتھٕ ہٮ۪وان تہٕ یہِ بیگ دِوان تاکہِ لُکَن گژھِ عادت تہٕ اٮ۪نوارمٮ۪نٛٹ ہٮ۪کو بَچٲیِتھ سۭتۍ سۭتۍ یُس پلاسٹِک تہٕ پالِتھیٖن چھُ سُہ یی کَمپٕلیٖٹلی اِریڈِکیٹ کَرنہٕ سُہ یی بین کَرنہٕ تاکہِ یُس سون ماحول چھُ سُہ روزِ صاف تہٕ یِم یِنہٕ وٲلۍ لُکھ چھِ تِہنٛدِ خٲطرٕ آسہِ ماحول واریاہ اَصٕل ایوٗب خانَس سۭتۍ چھُس بہٕ رئیٖس ماگرے نیٹ ؤرک 18 خٲطرٕ سرینگر پٮ۪ٹھ آداب ناظرین نیوز 18 کشمیر کس گراؤنڈ زیرو لائیو رپورٹس مجھ تہد خیر مقدم اور ناظرین آز کت کریں وقف بورڈ اس زن ریاستی وقف بورڈ ات متعلق ام کس کام کارس متعلق اور بالکل مے سی ونکس بنفس نفیس چیئر پرسن جموں کشمیر وقف بورڈ ڈاکٹر درخشاں اندرابی یمن نش زانو کہ وقف بورڈس من کام کار سہ کت پہ پکان کیا کیا نئی ڈیولپمنٹس گئی اور ریسنٹلی اس زن ری ڈیزگنیشن بڑ بار ڈیولپمنٹ آئی برو کن تر متعلق تہ زانو ڈاکٹر صاحب تہد خیر مقدم نیوز 18 مز اس ون تو چونکہ واریاہ چینج لبنہ اگر اس جموں کشمیر وقف بورڈس مز کام کار وچھو یا باقی معاملات وچھو امیک کیا راز بالکل شکریہ گوڈ تہد کہ
تۄہہِ کٔروا اَتھ پٮ۪ٹھ کَتھ وقف بورڈ چھُ سون اساس وقف بورڈ ہٮ۪کو ؤنِتھ کہِ یِم وقفٕکۍ جایداد چھِ یعنی سٲنۍ آستان شریٖف یُس ییٚتہِ ؤلین ہُنٛد آمد آو شاہ ہمدان صٲبنہِ پٮ۪ٹھے تَمہِ پتہٕ گوٚو وقفُک نفاظ پٲدٕ وقفُک گۄڈنیُک مِلکیت یۄس چھِ سۄ چھُ ملکھا کٔشیٖرِ منٛز تَمہِ پتہٕ یۄس دوٚیِم مِلکیت چھِ سۄ چھُ عیٖدگاہ یعنی وقفُک یُس سنگہِ میل یتھ ونو کٔن کٔن تِم چھِ زٕ چیٖز تَمہِ پتہٕ یِتھ پٲٹھۍ خانقاہ آو بناونہٕ تَمہِ پتہٕ یِتھ پٲٹھۍ یور تمام اولیاء کرام آیہِ تِمو کوٚر ییٚتہِ قیام تَمہِ پتہٕ بنٲیِکھ آستان شریٖف تِمو ہیوٚت زٔمیٖن سُہ کوٚرُکھ پتہٕ وقف یعنی کانسیپٹ آف یُس وقف اوس کہِ یہِ چھُ خۄداے سٕنٛدِس ناوس پٮ۪ٹھ کرٕنۍ یِم چیٖز تیٚلہِ زمانس منٛز اوس نہٕ پونٛسہٕ آسان زیادٕ کینٛہہ تیٚلہِ اوس آسان زٔمیٖن جایداد تِم ٲسۍ تی وقف کران تِم ٲسۍ سُہ رۄبہٕ سٕنٛدِس ناوس پٮ۪ٹھ تھاوان تہٕ سُے زٔمیٖن جایداد چھُ یہِ چھُنہٕ کٲنٛسہِ تھپھ دِتھ آمُت نِنہٕ کینٛہہ تہٕ نہ چھُ کٲنٛسہِ یِتھ کٔنۍ کوٚرمُت یِتھ پٲٹھۍ آز تہِ أسۍ تٔہر کران چھِ کنس منٛز دوٗر چھُ آسان پونٛسہٕ دہ چھِ آسان أسۍ چھِ تراوان نظرو نیاز تِتھٕے پٲٹھۍ اوس یہِ وقف یہِ زٔمیٖن آمُت نظرو نیاز دِنہٕ رۄبہٕ سٕنٛدِس ناوس پٮ۪ٹھ یہِ اوس بوٚڑ بار اکھ اساس سانہِ خٲطرٕ وقفٕچ اکھ پراپرٹی اتھ کرے ساروٕے رٲچھ مگر وقتہٕ کیو حٲکِمو کیازِ کٔر نہٕ اتھ رٲچھ تہِ چھنہٕ تِتہِ ہٮ۪کو نہٕ وٕنکٮ۪ن زیادٕ تتھ پٮ۪ٹھ گٔژھِتھ کینٛہہ أسۍ کیاہ چھِ ہٮ۪کان کٔرِتھ أسۍ ونو تہِ یِم تہِ سٲنۍ درگاہ چھِ یِم تہِ سٲنۍ زیارت شریٖف چھِ تِمن پٮ۪ٹھ ٲسۍ بِہِتھ یِم تُہۍ ونان چھِو گۄڈنیُک یُس یہِ اوس تتھ تہِ ٲسۍ کینٛہہ تِم لوٗکھ آسان بِہِتھ یِمن نہٕ کانٛہہ کٲم ٲس آسان تِمن زیارتن سۭتۍ تِم ٲسۍ ونان أسۍ حظ چھِ مُجوِر أسۍ حظ چھِ پیٖر گۄڈنیُک یُس سون آرڈر اوس سُہ اوس تٔتھۍ خلاف کہِ تاکہِ یِم سٲنۍ درگاہ گٔژھۍ پاک گژھٕنۍ سیاستہٕ نِش ییٚلہِ اَسہِ سُہ قدم تُل تتھ پٮ۪ٹھ گوٚو بڑٕ ہنگامہٕ مگر لوٗکو کوٚر تتھ بڑٕ ایپرِشیٹ لوٗکو دیُت تتھ تیوٗتاہ پازِٹِو ایپروچ کہِ أسۍ ٲسۍ تمہِ وِزِ پانہٕ تہِ حٲران چلو یہِ پوٚک وارٕ وارٕ یہِ سلسلہٕ برونٛٹھ پتہٕ آیہِ تِم قونوٗن لاگوٗ کرنہٕ یِم ضروٗری ٲسۍ وقتٕچ ضروٗرت ٲس تہٕ تِم کٔر اَسہِ وارٕ وارٕ مگر لُکن ہُنٛد روٗد سٮ۪ٹھاہ ساتھ 60% لُکو دیُت اَسہِ یِمن فٲصلن منٛز سٮ۪ٹھاہ ساتھ تہٕ ادٕ ہیٚکہِ أسۍ کامیاب گٔژھِتھ نتہٕ ٲس پالٹکس ہمیشہِ وقفس منٛز گژھان اگر سۄے بیٚیہِ رِپیٖٹ گٔیے تیٚلہِ ہٮ۪کو نہٕ أسۍ کامیاب گٔژھِتھ کینٛہہ اچھا ڈاکٹر صٲب ٲخرس پٮ۪ٹھ ؤنِو یہِ کہِ کیٛاہ پیغام روزِ تُہُنٛد ایسپیشلی کہِ اکھ یہِ کرو یہِ سورُے سٹریٖم لاین یہِ وقف بورڈ کِس پراپرٹیٖز بیٚیہِ لُکن تہِ گژھِ نہٕ کُنہِ قٕسمُک مسٲیِل مُشکِلات یِنۍ درپیش کینٛہہ مگر سۭتۍ سۭتۍ وقف بورڈ برونٛہہ کُن پکناوُن یِم سکوٗلن ہٕنٛز تۄہہِ ذِکر کٔروٕ یِمن عیٖدگاہن ہٕنٛز تۄہہِ ذِکر کٔروٕ یا ڈیولپمنٹٕچ ذِکر کٔرِو لُکن ہُنٛد کیٛاہ میسیج روزِ اَسہِ عیٖدگاہ چھُ یہِ چھُ سون شوٗب اگر اتہِ مارکیٹ چھُ اتٮ۪تھ پونٛسہٕ یِوان چھُ سُہ لاگو أسۍ تتٮ۪تھ اگر یہِ وقف نوٹِفایڈ عیٖدگاہ چھُ اگر نہٕ وقف نوٹِفایڈ چھُ تیٚلہِ ہٮ۪کو نہٕ أسۍ تتھ کٔرِتھ کینٛہہ سُہ اگر لوکل پراپرٹی آسہِ تتھ ہٮ۪کو نہٕ یِم اسہِ وقف نوٹِفایڈ پراپرٹیٖز چھِ تِم چھِ وقفس انڈر تِمن خٲطرٕ چھِ أسۍ کٲم کران مسجد شریٖف چھُ درگاہ شریٖف چھُ کانٛہہ تہِ سکوٗل چھُ بہٕ ونہٕ ژھوٚٹِس حالانکہِ یہِ لفظ یُس مےٚ تۄہہِ نِش ووٚن یہِ باسہِ واریاہن مُشکِل مگر سچ یُس پوٚز چھُ سُہ چھُ یی ییٚلہِ اَسہِ وقفس پونٛسہٕ یی تیٚلہِ ہٮ۪کو أسۍ سکوٗل تہِ چلٲوِتھ تیٚلہِ ہٮ۪کو أسۍ ہاسپِٹل تہِ چلٲوِتھ تیٚلہِ ہٮ۪کو أسۍ تعمیٖرو ترقی کٔرِتھ ییٚلہِ تُہۍ سٲنۍ تعمیٖرو ترقی روٗکِو تُہۍ دِیِو نہٕ اَسہِ پونٛسے أسۍ کِتھ کٔنۍ چلاوو تیٚلہِ ہٮ۪کو أسۍ مطلب کِراے گوٚو بنٛد تنخواہ تہِ گوٚو بنٛد أسۍ ہٮ۪کو یِتُے یوت سوٗنٛچِتھ أزکِس دۄہس منٛز کہِ ییٚمہِ ساتہٕ نہٕ اَسہِ اِنکمٕے آسہِ تہٕ أسۍ کِتھ کٔنۍ کرو خرچہٕ یہِ چھُ مےٚ تۄہہِ پٮ۪ٹھ بروسہٕ تہٕ بیٚیہِ پننٮ۪ن لُکن پٮ۪ٹھ بروسہٕ کہِ تِم یُس بہٕ سوال آز کران چھس ؤری برونٛٹھ اوس میون سوال بدل کہِ تُہۍ دِیِو کِراے ؤرِیس منٛز گٔے نہٕ لُکھ ٹس سے مس کینٛہہ وۄنۍ چھُ میون یہِ ییٚتٮ۪تھ اَسہِ نۄقصان چھُ أسۍ کرو سُہ یوٗنٹ بنٛد واریاہ واریاہ شُکریہ اور یِم ٲسۍ ڈاکٹر درخشاہ اندرابی وقف چیر پٔرسن یِہُنٛد ونُن اوس صاف شفاف پٲٹھۍ کہِ لُکن پزِ برونٛہہ کُن یُن اور ایسپیشلی یِمن لُکن تحت وقفٕچ پراپرٹی چھِ تِمن پزِ پوٗرٕ طٔریٖقس منٛز وقفُک ساتھ دیُن تاکہِ اکھ یہِ سٹریٖم لایِن کرُن سورُے اور بیٚیہِ یِم تہِ سکوٗل چھِ یا مُلٲزِم چھِ یا یِم ایسیٹٕس چھِ تِم یِن نارملی پکناونہٕ ظہوٗر رضوی News18 کشمیٖر اننت ناگ